गोटे मद पीला पर केते टाइम जाए जनक निशा रहिबो जड़े झील मुझे डिप्रेस को चल जी गोटे झील को लगे झील मत लगे हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मो स्नेहाशीष वेलकम करुच्ची मो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त को धन्यवाद जो मैंने मत हेल्प कर जो मैंने मत सपोर्ट कर मो जानवा भितर हो कि जे भी अननोन फ्रेंड्स हो जो मैंने शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे अच्छी प्राय अराउंड 1.02 के सब्सक्राइबर ऑलरेडी कंप्लीट हो सारी चैनल रे तो बालेश्वर छाड़ी आसिक भुवनेश्वर रही भाविली जीवन कर्म किसी करने सह आपण मान किसी यूट्यूब शॉर्ट्स हो कि किसी ब्लॉग हो पकेबी निज खुशी निज एंटरटेनमेंट मजा लगे देखापी निजे निजे हाँ मुझे करी तो सेमती किसी भाविकी आसती बट निज टाइम बाहर करना सेठी जदि मत 10 घंटा देवाई पड़ुची पुणी रूम आसिकी निजे रोषे कर खाइबा निज काम निज सब करवा देन तापर किसी टाइम बाहर जिथे मुझे चाहूँगी रेस्ट नापी बोधे आप कंटाक्ट रही पार ना बट बहुत माइंड मेकअप करके आज आप गोटे वीडियो बनवाई बसी पाखापाखि गोटे वर्ष पाखापाखि हम मोर सिचुएसन से एमती थिला जे गोटे 5 टंका भी जब क्या मागिमी 5 टंका धार से दिन माँ पाखे तो से 5 टंका सुझाई माँ 5 टंका धार आनी ताकू देली ता धार तो सुझी देली बट ता पाखर पुणी ऋणी होगली सिचुएसनटा मोर सेमती थिला से टाइम कौन सेटा केमती का टाइम थिला मो पाई के जानी गोटे भल फ्रेंड गोटे भल सांग सेमती बस मिसअंडरस्टैंडिंग से गला बहुत टाइमटा खराब चले से टाइम में पूरा मो निज को भावुली माने एक्चुअली करूँ कौनटा मुझे किसी टाइम पर निज को टाइम देली निज को भाविली जे मोर निजर किसी पर्सनालिटी नहीं तो मु कहा सहित रही जी बुझा कथा से बुझा थी को रिलेट कथा कहूँ कथाटा तो मुझे कथा भावी जे जदि मो निजर किसी पर्सनालिटी नहीं निजर किसी एते पर्यंत फ्यूचर मु देखी नहीं तो आउ क्या केमती फ्यूचर देखे सहीटा सही कथाटा ही मो माइंड स्ट्राइक कर सेबेठू भाभी सेबेठू फास्ट ऑफ ऑल तो मो निज आगे किसी करी निज को निजे एस्टाब्लिश करी देन सेपट को टाइम दबा जेहेतु ए भिडियोटा पब्लिक होची तो सेमती किसी कथा मु रिवील करने चाहू नहीं क्या तथापि मो गोटे रिलेशनशिप बहुत मैटर करे मो लाइफ रे सांग हो घर लोक हो कि आमर फ्रेंड सर्कल रे हो जे भी हो मो रिलेशनशिप तो बहुत मैटर करे मु चाहेनी कि माने मो देकी सेमती किसी भी भूल हो जेटा आम दी जन भितर गोटे बॉन्डिंग खराब करू आम दी जन भितर रिलेशनशिपटा खराब हो से टाइम ही बोधे सेमती थिला मो जे सब फ्रेंड माने मोठो दूरे जाउथले मुझे चाहूली मैंने लाइफ मो हिसाब चल ना लाइफ तो एमती भी क्या हिसाब से चले बट तथापि थाए ना किसी जोड़ा मो देखी हो पार जोटा मुझे तो से एठिक आसी भुवनेश्वर रोचे भाविली लाइफ रे किछटा आगे अवश्य से टाइम जेटा थिला ताठू एबे बहुत भल टाइम मोर चलछि बहुत भल टाइम चलछि मो निजे मो निज पैसा रे निज इनकम रे फोन किणी 45,000 टका निजे निज इनस्टॉलमेंट रे किणी निजे ऑलरेडी आ गोटे मंथ पर इनस्टॉलमेंट भी सरी जीवो सुझी जीवो तापर देन घर पई जहा दरकार घर पई जहा सब जिंस दरकार जहा भी सब किछि गोटे 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 करि सालछि आ तापर नेक्स्ट जहा भी मो देखि पॉसिबल हबो मु करबी आज संडे बिली जमा मुंडरे नाही मोर जमा दिमाग रे नाही आज संडे अछि बिली मार्केट जाय पे पड़ला रास्ता रे वर्षा फर्षा सब खाइले उदा हो गले देख पारथे मुंड पूरा उदा चुट्टी उदा पूरा हाँ तो कौन कथाटा कहूले तो जीवनटा से इजी नुहे आम जिते भावुचे जे आम भावुचे हाँ यहाँ
ଏଇଟା ଆମ ଦେଇକି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେବ, ବଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଭର୍ କରିବନି ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଆପଣ ଭାବେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଟେମ୍ପରାରୀ କିଛି ଆସେ, କିଛି ସେମିତିକି ଟାଇମ୍ ଆସେ, କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ତା ଟାଇମ୍ଟା ଏବେ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ 14 ମାସ 15 ମାସ ପାଖାପାଖି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ଆସୁଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ବୁଝେଇବ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ, ତ ସିଏ ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। ବାହାରକୁ ଗଲି, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଲି, ଥଣ୍ଡା। ତ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଏଠିକି, ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଏଠିକି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଛିଡ଼ା କରିପାରିବି ସେ ଜାଗାରେ। ସେତିକି ଟାଇମ୍ ବି ନ ହଉ, ବଟ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ପୁରା ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବି ଭାବି ଯେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, କ'ଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ମୋତେ ଏଇସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦିନେ ବସିଥିଲି ଏମିତି ଦେଇକି, ଜଣେ ମୋ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ, ତାକୁ କଲ୍ କଲି, ପଚାରିଲି ଯେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଜଳିବା ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଜଳିବା ମାନେ ଜଣେ ଟାଣିକି ସାରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଭାବ ଜଣେ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିବ ସେ ଜିନିଷରେ, ଆଗରୁ ଟାଣୁନଥିବ, କିଛି କରୁନଥିବ, ତାକୁ ଟାଇମ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସେ କହିଲା ହାର୍ଡଲି 5 to 7 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ଯଦି ଟାଣିବ ସେ ଚୁତି ହେଇଥିବ, ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିବ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଦ ପିଇଲା ପରେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ଜଣକୁ ନିଶା ରହିବ। ସେ କହିଲା ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଜଣକୁ କେତେ, ଜଣେ ତ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ନିଶା ରହିପାରିବନି ନା, କେତେ ଦିନ। ତଥାପି ସେ କହିଲା ସେ 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ଦେଇକି, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କହିଲା ହଉ କାହିଁକି ପଚାରିଲୁ କହ ତାହେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଲାଇଫ୍ରେ, ହୁଏତ ସେଇ 5-7 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବି ହଉ ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷଟା ଦୂରରେ ରହିବି। ସେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସିବନି, ସେମିତି କିଛି ବି ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିବନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଣି ଏକା ଲାଗିବ, ପୁଣି ଲାଗିବ ଯେ ପୁଣି ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ତ ସେଇ 5-7 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବି ହଉ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍। ତ ସେ ଗାଳି ଦେଲା, ଦୁନିଆ କଥା ବୁଝେଇଲା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ୱେ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ମୁଁ ଏମିତି ପଚାରିଲି ତାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ସେ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ କି, ଯଦି ଜଣକୁ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି, ଇଏ କରିବା, ବାହାରି ତ ପାରିବନି, ବଟ୍ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଏବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷଟା ଭାବିପାରିବ। ପାଖାପାଖି 21+ ଏଜ୍ ଅଛି ଏବେ। ଯେତିକି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସି ସାରିଛି ଏତେ ଯାଏ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ହୁଏତ ଜଣେ 40 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ା ବି ସେତିକି, 40 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ା ନୁହେଁ, 40 ବର୍ଷ ଏଜ୍ର ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ସେତିକି ଦେଖିନଥିବ ତା ଲାଇଫ୍ରେ, ସେତିକି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ସେ ଗତି କରିନଥିବ କେବେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ। ତ ମାଇଣ୍ଡଟା ମୋର ଏବେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଯେଟା 40 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଭାବିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେତିକି ଏଜ୍ ବେଳକୁ, ମାନେ ମୋର ଏବେ ଯେତିକି ଅଛି, ଆଫ୍ଟର 10 years ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରିପାରିବିନି ନିଜେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ସେଇଟା ହେବନି। ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦୟା କରିକି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ତ ପୁଣି ମଝିରେ ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, କାହାକୁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା, ମାନେ ମୁଁ ସେତିକି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ଆସି ସାରିଛି ଯେ ମୋତେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖିବି ବୋଧେ ଆଉ କିଛି। ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ମୁଁ କାହା ଝିଅ କଥା କହୁଛି, କେଉଁ ଝିଅ କଥା କହୁଛି, ତ ସେଟା ଟୋଟାଲି ଭୁଲ କଥା। ସାଙ୍ଗସାଥି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି କହୁଛି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ ଚୁତିଆ ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଜଣେ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଯିବି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଲାଗିବ, ଝିଅ ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିବ ଯେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହରାଇ ଦେଇଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରା, ତ ମୋତେ କିଛି ଜିନିଷ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ, ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ଯେ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ତ କେବେ କରିବେନି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ,
केबे भी ट्राए करेंगे करने जोटा आपण ठीक सेटा करेंगे हुए तो आप जीवन खुशी रे वीडियोटा आपको भल लगी तो आप शेयर करेंगे आउ लाइक करेंगे मु ट्राए करी मो देकी जी भी हम मो देकी मुझे भल भल कंटेंट आनी रोचे जो भल जगार भल एनवायरनमेंट रे तो या रिलेट किसी वीडियो भी आने बस आप एमती सपोर्ट कर थैंक यू।